ہن بلا تخیر میں تہاڈے سامنے دعوت دینا خطیب اسلام، خطیب ہر دل عزیز، علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب مرکزی خطیب شام کوٹ، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر! حاجی سلیم صاحب ہاتھ بلند کر کے سارے لوگ نعرہ تکبیر! حاجی عبید الرحمان صاحب ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب، ماشاءاللہ ساڑھے آج دے پروگرام رونق دی بہار بھائی محمد افضال صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ بھائی محمد افضال صاحب ساڑھے ریکارڈنگ دے بہت ہی پیارے دوست، ریکارڈنگ کے بادشاہ، ہیرو، یزانی سی ڈی سینٹر والے حافظ صالح ظہیر، ان کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں قاری ہارون یاسر بغوی صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا، پتھر کھا کے دین دے امن کران تو رحمت کرم دے پھول برسان والا، شمادان توحید دال کے تے سارے جگہوں تے چانن لان والا، ان دی شان کی یاسر بیان کران جڑا عرش عظیم تے جان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، بار والے بھی پڑھو، جے مناسب سمجھو تے اندر آ جاؤ یا سانو بھی بار لے جاؤ، ایویں تھوڑی جی دیر بیٹھنا ہے اور تسی میرے والے ویکھو، میں تواڈے والے ویکھنا، اتو آواز آئے گی میری اتر دی ہوئی رحمت والے ویکھو۔
जिस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम दा नाम मेरी जुबान ते आए ना, तुसा सारे दरूदे पाक पढ़ना जनाबे मुहम्मद। इन्नी दरूदे पाक दी बरकत दी एक सहाबी दी ना डाची गुम हो गई, वो डाची लभदी नहीं सी। सहाबी ने जाके सरकार नूं दसिया, आ फरमान लगे किसे ते कोई शक होवे जी फलां ते शक की। आ फरमान लगे जा बुला के लिया। ए बुला के लिया सरकार कोल। आप उहदे कोलों पुछन लग पे, ए गल्लां बड़ियां करदा सी। जिन्नू बुला के लियांदा ना चोर सी, गल्लां बड़ियां करदा सी। ते जिंदी डाची गुम होई सी ना, ओ सहाबी चुप करके बैठा रहा। डाची लभ गई। आ फरमान लगे तू एक भी गल नहीं की, तू बोलिया नहीं। आंदा सोनिया तुसी गल्लां कर रहे सी, मैं तुहाडी जात ते दरूदे पाक पढ़ रहा सी। आ फरमान लगे जे दरूदे पाक पढ़ रहा सी, अल्लाह दी कसम इस दरूद दी बरकत नाल अल्लाह ने तेरी डाची लभा दी है। दरूदे पाक सारियां पढ़ना, और जिंदा दिल करदा है ना कि मैनू सरकार क़यामत नूं बाहों फाड़ के जन्नत च लै जान, आप दस गए ने मेरे ते दरूदे पाक ज्यादा पढ़िया करो। और जिंदा दिल करदा है मेरी कोठी सरकार दे नाल जन्नत जी होवे, आप फरमाते ने दरूदे पाक का नाम पढ़ो, अल्लाह कोठी जन्नत च मेरे नाल बना देगा। हुण ते इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना, बोलते पवो नाम। अज दा प्रोग्राम तुसी सारे वेखण डए हो। साडे बड़े ही प्यारे बुजुर्ग हाजी मुहम्मद असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी मुहम्मद अली साहब दे भाई अल्लाह कोल चले गए ने। उन्हां दे बच्चियां ने अपने अब्बू लई दुआ कराने लई प्रोग्राम कराया है। मेरा बड़ा ही प्यारा वीर, मेरी जिंद जान सेठ मुहम्मद अकबर साहब, भाई मनशा साहब सऊदी अरब तो भाई, और भाई बशर साहब, और बड़े ही प्यार करने वाले मुखलस हाफिज कुरान आलमे दीन मुबल्लिग इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब, इस मस्जिद दे खतीब इमाम। अल्लाह जानदा है इंशाअल्लाह मेरी दर्दे दिल नाल दुआ भी अल्लाह करीब एक वक्त आएगा, अल्लाह हाफिज साहब की मेहनत की वजह करके इंशाअल्लाह उथों तक इनू आबाद फरमाएगा। ओए आमीन ते कह दो। तवज्जो करनी, हाजी मुख्तियार साहब ने बड़ी फरमाइश की थी, इंशाअल्लाह मैं अपने यार की फरमाइश जरूर पूरी करांगा। मेरे जिम्मे मजमून लगाया गया मोमना दी पहली मां जिंदा नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा। अरे बोलते पाओ नाम, रजी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे भाई अफजाल साहब तुसा भी प्यार नाल बोलना, मेरा वीर है, मेरा प्यारा वीर, साडा वीर। अल्लाह मेरे वीर दी हर परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह साडे हाजी साहब दियां सारियां मेहनत अल्लाह कबूल फरमा लें। जो मैं दसना चाहना सारियां तवज्जो करना, ध्यान करना, क्यों भी मां दी शान ध्यान नाल सुनोगे कि नहीं? मां दी शान ध्यान नाल सुननी चाहिए कि नहीं? मां दी शान अल्लाह कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद। दरूदे पाक मैं दसना भी पिया पढ़ना, लेकिन तुहाडी आवाज़ां नहीं आईयां सोने। दरूदे पाक सारे पढ़ लो। अल्लाह दी कसम सानू अपनियां ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम सानू अपनी अखां ते यकीन नहीं, जिन्ना पाक मुहम्मद दी जुबान ते यकीन नहीं।
سرکار دس گئے نے ایک صحابی نو سرکار آ گئے نے اوے میرے صحابی جو بھی منگنا ہی درود پاک نال ہی منگدا رہی درود پاک پڑھدا رہی اللہ برکتاں فرما دین گے اسٹیج تے شیخ عمران زاہد تشریف فرمانے علماء تشریف فرمانے سن لو دھیان دے نال آمنہ دے لال دی اے بیوی سرکار دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون خدیجہ اوے سونیا مکے دی اے مالدار عورت ایک کون خدیجہ مکے دی بہت بڑی تاجرائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادا نکاح پہلے عقیل بنا اے نکاح پہلے عقیل بنا بدنال اے نادا نکاح ہویا اللہ نو منظوری ویسی اونا دی وفات ہو گئی اس تو بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادا نکاح حلالہ دنال ہو گیا اے بھی اللہ نو پیارے ہو گئے نا سیدہ خدیجہ کہنے لگیاں میں سوچیا نہیں خدیجہ ہون نکاح نہیں کرنا اللہ نو جو منظور سی ہو چکی ہے ہون میں نکاح نہیں کرنا اللہ نو جو منظور سی ہو چکی ہے ٹائم لگتا گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا والد محترم اے فوت ہو گیا نا اماں جی خدیجہ الکبریٰ دے ہتھاں جے سارا کاروبار آ گیا اے ساریاں تجارتاں ماں جی دے ہتھی آ گئیاں نے سونے اماں جی خدیجہ اے آپ بیان کر دیا نے آدیاں نے منوں کاروبار دا بڑا شوق ادھر مکے اندر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وارا درود پاک دے پڑھ لیں آپ سرکار مکے اندر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجی صاحب گلاں بڑیاں قیمتی نے دس جاواں آپ فرماندے نے میں بکریاں چرا رہا سا بکریاں چران دیاں میرے دل اندر شوق پیدا ہو گیا نام کیوں نہ ہوئے میں کاروبار کراں میں تجارت کراں اللہ پاک نے اے تجارت اندر اللہ نے برکتاں رکھ دیتیاں نے اے کاروبار کرنا اے عیب نہیں کاروبار کریا کر اور سونیاں کاروبار کریں گا رزق حلال کمائیں گا تے حج عمرہ کریں گا نا رزق حلال آئے گا تے مسیتاں بنائیں گا رزق حلال آئے گا لوکاں تے خرچ کریں گا سونیاں اے مینا نہیں ہوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے مینوں شوق پیدا ہو گیا نا میں کاروبار کراں اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دیا نے ایک دن میں مکے اندر بیت اللہ جے بیٹھی ہوئی کچھ عورتاں بھی نال نے ایک یہودی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا نا اے ساڑھے والے مخاطب ہو کے آندھے اوے عورتوں سن لو ان قریب ایک نبی آن والا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تواڈے وچوں کسے دے مقدر جاگ دے ہون نال نکاح کر لین اماں جی خدیجہ کہن لگیاں میرے کنا چ آواز آ گئی میں سوچاں چ گم ہو گئیاں او مقدراں والی کون ہو سکدی ہے نا جڑی آخری پیغمبر محمد دی بیوی بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال فرماندے نے میں خدیجہ دا مال لے کے میں بھی شام دے علاقے چے جا رہا ہوں ایک میسرا غلام اے آپ بیان کر دے آندہ راستے
دے اندر گرمی بہت زیادہ ہے یا تے مینوں ایویں لگن دیا ہے ائی فرشتیاں نے آ کے چادر اوپر کر دیتی ہے نام تاکہ میرے پاک محمد تے سایہ ہو جائے یا آسمان دا بدل میرے پاک محمد تے سائے بان اور سونے عام اللہ نے ہر شے اپنے محبوب دی خادم بنا دیتی ہے اللہ نے ہر شے اپنے یار دی خادم بنا دیتی ہے نا آسمان دا بدل چھان کر آئے اور جندے تے آسمان دے بدل چھان کرنوں دا نائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آندے محمد ایک دن جبریل امین آگئے نے سونے آکے آندے نے سونے اللہ آسمان تے پوچھن دے میں تواڈیاں شاناں کنیاں کو بناواں آ فرماندے نے جبریل مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ جنیاں شاناں میریاں بنانیاں چاہندے نے بنا دین آپ سرکار چپ کر گئے اللہ نے آسمان تو جبریل نوں کہہ دیتا جبریل میرے یار دے قرآن لے جاؤ ورفعنا کا ذکر آکن اوے موسیٰ پیغمبر جان کوئے تورتے اللہ کھن جتیاں پرے ہٹا کے آئیں رب نال اپنے رب نال مخاطبون لگ گئے اوے صدقے جاواں ساڑھے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اوے بدل چھان کیوں نہ کرن ساڑھے محبوب دیاں واریاں آئیاں سرکار نو جبریل لے آئے اللہ دنے جبریل میرے یار دا پیر نہیں ہوں پڑنا کتے نیند نہ خراب ہو جائے میرے یار دا ہاتھ نہیں ہوں ہلانا کتے نیند نہ خراب ہو جائے اللہ جگانا کیویں لے آنا کیویں اللہ دنے پیرا پاسے کھومی تے پر نال چل مار دے پیرا پاسے کھومی تے پر نال چل مار دے میرا یار بیدار ہو جائے گا سرکار جے پہلے آسمان تے گئے اللہ نے قسم ایک وارنیا کے سونے جتیاں اتار دیں سرکار دوسرے آسمان تے تیسرے چوتھے پنجمیں چھویں ستمیں آسمان تے اندہ سدرۃ المنتہا ست آسمانہ تو پر ایک بیری ہے او بیری بارڈر ہے سرکار بارڈر میں کراس کر گئے اللہ نے نہیں آنکھیا جتیاں اتار دیں اللہ جی گل کی اللہ نے وارفانا لکا ذکر آکن دنیا والیاں دسن لگا 14 طبق میرے یار دے پیران تھلے ستے زمینہ دے ستے آسمان میرے یار دیاں جتیاں تھلے پیران تھلے نہیں میرے یار دیاں جتیاں تھلے انہوں آندھیں وارفانا لکا ذکر رکھ تے ترجمہ ساڑھے بابا جی میں کر گئے آدھنے چار جو پھیرے پیام اور سونے دیا تمانی خلق مٹھائیسوں شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اور قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دام نام محمد والا اور پڑھو درود پاک نام محمد والا کال جیٹھار دام اندر ورفانا وادام کیتا رحمان نے
नाम तेरे दा कलमा सोने पढ़ना जहान ने नबियां तो शान वखराओ ओए पाया सुल्तान ने अज घर घर पहुंचया वेखो नाम सरकार दा सरकार दे उत्ते बादल बदल छां कर दे जा रहे ने आप शाम दे लागे च चले गए ते वेंदियां 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 माल वे गया ओए बोल दे रहन वाले ओ लोकां माल की लेना सी मेरे मुस्तफा नू तक दे रहे होंगे ओना माल की लेना ओ तक दे रह गए होंगे नाम वापस आए सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां नू दसिया गुलाम ने अज मुनाफे बड़े आए ने ऐ माल भी मिंटां च वे गए सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए बयान कर दियां ने मैनू ए गुलाम ने दसिया खदीजा सी माल बेच के वापस आ रहे सा रास्ते अंदर एक दरख्त दे थल्ले बह गया एक यहूदियां दा बहुत बड़ा आलम ए सामने खड़ा हो गया ना मेरे पाक मुहम्मद नु वेंदा ही रह गया ओए वेंदा ही रह गया वेंदा ही रह गया ते मैं सर गुलाम आंदा मैनू ने पूछया ए कौन है मैं आख्या इंदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए गुलाम आंदा अल्लाह दी कसम ओ यहूदी दी आंखां च पानी आ गया ओ आंदा ओ अल्लाह दे बंदे ए साडियां किताबां च लिखे है साडियां किताबां च जो लिखे है ओ सारियां शर्तां मैं दे चेहरे ते वेख लईयां ने जे आखे नबियां ते उसे वेले मन लिया जी आखे नबियां उसे वेले ही मन लिया जे ए तेरा कदी वास्ते गलत नहीं हो सकता ना ओ सोने ओ चेहरा किड्डा सोना है अल्लाह आसमान तो जिबरील नू कह लगे ओए जिबरील जा जमीन ते चक्कर ते ला के आए ना अल्लाह जी की वे के आवा अल्लाह पाक फरमांदे ने जे कोई मेरे यार वर्गा लब्बे ते दिसे ते आके दसी ना जनाबे जिबरील चक्कर ला के वापस गए आंदे ने अल्लाह सोने आम तेरे यार वर्गा कोई नहीं अल्लाह ने जिबरील संभल के गल करी मैं बनाया ही कोई नहीं जिबरील संभल के गल करी मैं अपने यार वर्गा बनाया नहीं अम्मा जी खदीजा तुल कुबरा सब कद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक कहन लगियां मैं सुतियां रात मैं ख्वाब अंदर वेखे आसमान दा चन टुट के मेरी झोली च आ गए अपने चाचे दे पुत्र नु दसया ओ आंदा नहीं खदीजा अन करीब तो आखिरी पैगंबर दी बीवी बनने वाली अम्मा जी खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक कहन लगियां मैं निकाह दा पैगाम कर लिया एक नफीसा नामी औरत वड्डी उम्र दी औरत मैं आख्या नफीसा जा जाके एक गल अपने दो च रवे जा तेनू पता होवे या मुहम्मद नु पता होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जाके निकाह दा पैगाम ले जा अम्मा जी नफीसा आके मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहन लगियां आंदियां ने बेटा मुहम्मद एक बार सारे दुरूद पाक पढ़ लो हाजी साहब जिस टाइम कोई मेरे नबी नू आके बेटा कहंदी सी या भरा कहंदी सी हजरत दी अखां च पानी आ जांदा सी क्योंकि मां कहन वाली कोई नहीं हुंदी सी वीर कहन वाला कोई नहीं आप तशरीफ फरमा ने एक बीबी एक सहाबा ने कैदन बना के ले आंदी इन्हें बार बार आखिया आंदी ओए नबी पाक दे सहाबियों एक बार मैनू आप
اپنے پیر کول تے لے چلو نا صحابہ لے کے آئے اے بی بی دروازے تے کھڑی ہو کے رو پئی آندی میرے ویر محمد میرے ویر محمد سرکار ویکھیا اینی دیر ہو گئی مینوں بھرا کسے آکھے آئی نہیں اج پہلی واراں ویر ویر کہن والی کون ہے اج پہلی واراں بھرا بھرا کہن والی کون ہے آپ آندنے تم کون ہے او آندی سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارام میں تیری بین رضائی تے تو اے ویر پیارا آندی ویر میں تیری بھینا تینو ہتھاں تے چک کے لوریاں دین والی تیری بھینا صحابیاں دین اللہ دی قسمیں سرکار دی اکھاں چ پانیاں لگ پینے اج مینوں میرے دروازے تے ویر ویر کہن والی میری بھین آئی سرکار جلدی نال ہی اٹھے اپنی موڈیاں تو چادر لا کے اپنی بھین دے تھلے وچھا دیتی اوے بوڑ دے رہن والے آئے تھے گل ایک اور بھی آئے گی حالانکہ وہ مسلمان نہیں میرے پاک محمد نو پتا سی انہاں نے بہناں دا احترام نہیں کرنا انہاں نے بہناں دا حیا نہیں کرنا انہاں نے دھیاں نو وراثتوں محروم کرنا آپ اس واسطے دس گئے نے کہ بہناں دا احترام دوواں جہاناں دا سردار کیویں کر رہے آپ نے چادر تھلے بچھا دیتی صحابہ کہن لگے سونے عام اے مسلمان نہیں آپ فرمان لگے جے مسلمان نہیں ہے تے میری پہنے آپ فرمان دنے نہیں پہنے گلان تے باتیں ہون گیاں آج پہلی بارا پراد بوے تے آئیں کیویں آنکل تے دس آندھی میرے ویر میرے ویر میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑے صحابہ نہیں او ساڑے قیدی بنا کے لے آندیں آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میری بہن دی وجہ کر کے سارے قیدی رہا کر دیوں اینا حیا کر دے سن میرے پاک محمد اینا حیا کر دے سن بیٹیاں پہنا دا اوہ پہنا دا حیا کریا کر ماما دا حیا کریا کر اے اممہ نفیسہ کے آندھی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان توڑی عمر نہیں ہو گئی ہے شادی کروا لو آپ نکا نکا مسکرا پہن آپ فرمان لگے اممہ نفیسہ میں کوشاں کرنا جی میں اللہ نو منظور ہوئے گا تے نال نکا نکا ہاس دیاں اممہ نفیسہ بول کے آندھی بیٹا جے تو آنکھیں ایک رشتہ مل دائی آپ فرمان لگے اممہ جی کڑا رشتہ آندھیاں نے بیٹا مکے دی مالدار عورت جندہ نہ خطی جنگ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے اممہ نفیسہ میں تینوں کل دسانگا میں اپنے چاچے کو پوچھ لواں میرے پاک محمد دیاں کھانچ پانی آگن کیونکہ میرے نبی نے پوچھنا سی تے ماں کولوں آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرے پاک محمد نے پوچھنا سی تے باپ کولوں آج باپ بھی کوئی نہیں آج میرے مصطفیٰ دن آج کلے جنو رگ جاں پہ گئے آج ماں ہوندی تے ماں کولوں پوچھ دا آج باپ ہوندا تے باپ کولوں پوچھ دا اوہ زونے آم اے جدوں ٹر جان اودوں پتہ لگ دائیں اے ماما ٹر جان باپ ٹر جان میے محمد بخشنوں ایک بندہ رو کے آکے کول بیندن آندھے بابا جڑے دن دا کروں پیو ٹرے آئے کروے لاؤ گے میں جاننا بیڑا مینوں وڈ وڈ کھاندے میں کی کرام بابا دے پترا
اس گلشن دا حال کی دساں اس گلشن دا حال کی دساں اوے ٹر جائیں جس دا مالی پھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہوئے رکھوالی اوے ماما ٹر جان باپ ٹر جان تے کر ویلا ہو جاندے آپ سرکار کہن لگی امام میں تینوں کل دس دیاں گا آپ کرے تشریف لے آئیں سردار ابو طالب آپ آکن کول بے گئے نام آپ فرمان لگے چاچا جی اس طرح مکے دی مالدار عورت خدیجہ نکاح دا پیغام کر لے ان تو اڈا کی مشورہ سردار ابو طالب اگوں مسکرا پہ کہن لگے بیٹا محمد انہیں تو انہوں تے بڑیاں نے پیغام کر لے انہیں تے کسے دا پیغام نہیں قبول کیتا جے تو انہیں آپ آکھے آئے تے فوری قبول کر لینا چاہیے آپ انہوں اجازت مل گئی سرکار نے پیغام کر لیا کہ ٹھیک برات نال کونے سن لو تیان نال پہلی برات میرے پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم برات دے نال او مائے جندانا حلیمہ سی سرکار ایک دن بیٹھیاں صحابہ نو کہن لگے میرے تو بعد ادھر نو جے جاؤ حملے کر دے ہاں اونا دے بہت ہی سختی نہیں کرنی میری امی حلیمہ دے لگ ہے اینا پیار سی میرے مصطفیٰ نو ماں جی حلیمہ دے نال سرکار نو اینا پیار سی اماں جی حلیمہ عورتاں وچوں ماں جی حلیمہ تے مرداں وچوں سردار ابو طالب سردار عباس سردار میرے حمزہ چاچے نال نے میرے پاک محمد دی برات جا رہی ہے کہو سبحان اللہ لاڑا بن کے جا رہے نے جڑا 14 طبقہ دائی لاڑا ہے نکاح ہو گیا نکاح ہن کئیاں دے ذہن چ خیال آنا نکاح کیویں ہویا نکاح دے بارے لکھن والیاں لکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے مطابق جو طریقہ پہلوں آ رہا سی ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہوندے مطابق 500 درم اور کئی اونٹ میرے پاک محمد نے حق مارچ لکھا دیتے نے نکاح ہون تو بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک وارا بول دے پونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مال دیاں ساری دولت دیاں سارے خزانے دیاں جابیاں لیا کے میرے مصطفیٰ دے پیری رکھ دیاں نے آدیاں نے زونیاں سب کو چھیتوا ڈے ماں جی کیوں نہ رکھ دیاں ماں جی نو اللہ نے ساریاں دولتاں جو دے چھڑیاں نے اللہ نے ماں جی نو اللہ نے ماں جی خدیجہ الکبریٰ نو اے ساریاں دولتاں دوجے چھڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 گانے دنیا والیاں سندرہ تیان دے نال آپ 10 گانے اللہ دی زمین دے اوپر 3 عورتاں سب تو زیادہ فضیلت والیاں 3 عورتاں
औरतां अल्लाह ने ऐ सारे जहान ते इज्जत और शान अल्लाह ने फजीलत दे छड़िए नाम। सहाबा कहन लगे सोने तीन औरतां कौन ने? आप दा फरमान सब तो पहला मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने ये सारी औरतां ते फजीलत दे छड़ी। और दूसरी औरत कौन है? जिंदा नाम आसिया है ते फिरौन दी बीवी, इन्हें मूसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़े। अल्लाह ने इन्हों सारी औरतां ते अल्लाह ने फजीलतां दे छड़ियां। और तीसरी औरत कौन है? जिंदा नाम सैयदा खदीजा तुल कुबरा। एक बार कह दे रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक कौन खदीजा जिंदे नाल मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो प्यारी बड़ा, मेरे मुस्तफा नो प्यारी बड़ा। टाइम लंघदा गया ओ भी टाइम आ गया नहीं। रमजान उल मुबारक 10 रमजान दी तारीख है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैतुल्लाह च नमाज पढ़ के अपने घरे तशरीफ ले आए। अल्लाह जिन्ने आए ने सारियां नूं ही बैतुल्लाह विखा दे। अल्लाह जिहड़े चले गए ने अल्लाह फिर बैतुल्लाह च ले जा। अल्लाह जानदा उत्थों आन ते दिल नहीं करदा। जिहड़े बैतुल्लाह च चले जान हाथ चुक के बंदा दुआ मंगदा जिवें बाबे समसाम ने रो के दुआ मंगी सी। अल्लाह शायद हुन मैथों आया नी जाना, ऐ बुढ़ा बदन हो गया कमाया नी जाना, जहाज़ां दा खर्चा बनाया नी जाना, पर छिंदा दिल भी ते मैथों मनाया नी जाना। ए जिदों वेंदा है कर दे हज दी तैयारी, अगों खंभ लवां किस दे ते मारा तारी। नूरी जमके मदीने दी बारी, वलावा किवें वलाया नी जाना। अल्लाह पे देते एक एहसान कर दे, मेरे मक्के रहन दे इंतजाम कर दे। हुकूमत रे आया नो ए फरमान कर दे, इसनू न कड्डो इस तो जाया नहीं जाना। कसमें खुदा दी इवें हुंदा है, बंदा दा पता नहीं मुड़ के आना कि नहीं आना। आप नमाज पढ़ के करे आए, कहो सुबहान अल्लाह। सैयदा खदीजा लेटियां ने चादर लैके, बीमार सन, वेख्या ते रो पईयां, आदियां ने मेरे सरताज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल बैठ जाओ। आप कोल बह गए, अपना कपड़ा अपने कपड़े अगे कर दिते, कपड़े अगे कर दिते। आंदियां ने मेरे सरताज मैं और ओ खदीजा ऐसा लिबास पहनदी सा, मक्के दियां शहजादियां रशक कीता करदियां सन। तुहाडे निकाह विच आईयां, अज तक मैं तुहाडे कोलों कपड़ियां दा सवाल नहीं कीता, पैरां च पाण लई जुत्ती नहीं मंगी। अज मैं तुहाडे कोलों एक शै मंगन लगियां, दुनिया तो जान लगियां, अज एक शै मंगन लगियां। आप दी अखां च पानी आ गया, क्योंकि मेरे मुस्तफा नूं सैयदा दियां वफावां बड़ियां याद सी। ओए वफावां याद रखिया करना। आप फरमांदे सन लोगों, किदों सारा मक्का मेरे खून दा प्यासा सी, उदों कली मेरी खदीजा ही मेरे हौसले बढ़ा रही सी। लोगी मैनू पत्थर मारदा सी, मेरी खदीजा अपने दुपट्टे नाल मेरा खून साफ कर दी सी।
میں اپنی ختیجہ دیاں وفاواں کیویں بھول سکنا آپ دیاں اکھاں تے پانی آن لگ پے آپ فرماندے نے ختیجہ کی منگنا ہی منگ لے جو منگنا ہی منگ لے سجدہ دے اٹھے ہاتھ میرے پاک محمد دے ولے اشارہ کر دیاں نے آندیاں نے زونے جڑے اتے چادر لئی کھڑے تھے کالی چادر جندیاں قسم اللہ سمان تے کھا رہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا سونیاں جے میں فوت ہو جاوائے چادر منو توفہ تن میرے کفن تے پا دینا محبوبہ ساری عمر توڑے کلوں کچھ نہیں منگیا آج جان لگیا اے توڑی چادر دا سوال کرنیاں میرے پاک محمدیاں اکھاں جے پانیاں لگ پیریں تے نال کہن لگیاں میرے سرتاج محمد آ فرمان لگیا نے ختیجہ اے چادر تم کرنی کی آندھی زونیاں میں جانیاں میں قیامت تکنا قبر چیس چادر دے تھلے لیٹی رواں میں جانیاں میں قیامت کراں اے چادر دے تھلے ہی لیٹی رواں تے نال آندیاں نے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری ہور بھی گل مان لو آؤ فرمان لگے نے ختیجہ کیڑی حاجی صاحب اماں جی رو کے کہن لگیاں آندیاں نے میرے سرتاج میری چھوٹی بیٹی بیٹھی جندہ نام فاطمہ اے مینوں پترا نالوں میں پیاری میرے سرتاج میرے تو بعد میری دین و ابو نہیں یاد میرے تو بعد میری دین و ماں نہیں یاد آن دینی انہوں جدوں بھی پیار دینا ایک میری ماں والا بھی پیار دینا اپنے باپ والا بھی پیار دینا میرے پاک محمدیاں اکھاں جے پانیاں لگ پیں اوے بوڑ دے رہن والیا اماں جی ختیجہ تل کو برا فوت ہو گئیاں اماں جی دی قبر پاک جنت المالا مکہ پاک اندر بڑی جنت المالا مکہ مکرمہ اندر جن قبرستان دے نال ایک جنت المالا جتھے ماں جی ختیجہ تل کو برا دی ایک قبر بنا دیتی گئی نا صحابہ کہن لگے سرکار دیاں کھانچ پانی آ رہے سن آ فرمان لگے سارے پیچھے ہٹ جاؤں صحابہ پیچھے ہٹ گیا نہیں میرے پاک محمد نے پھر واقعات تانی ایسی وفا کر کے وخا دیتی نا اپنے ہتھاں دے نال اپنے گوڑے نو آکے نا اماں جی ختیجہ تل کبرا نو قبر دی لہ دی اتار دیتا اور سونے آم پانچ مقدران والے پانچ خوش نصیب ایسے لوگ جنہاں نو میرے پاک محمد نے اپنے ہتھاں دے نال قبر چلا دیا بلا دیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال قبر دے حوالے آپ کر دیتا ہے جنہاں بھی چون ایک سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خبر پہنچی نا اے فاطمہ کون ہے ایک تا میرے پاک محمد دی بیٹی فاطمہ لیکن اے فاطمہ کون ہے حضرت علی المرتضی دی امی جان آ فرمان دے سن اینا پیار کر دی سی میری ماں فاطمہ میرے نال جب تک میں نہیں سی آندہ اپنے پترانوں کھانا نہیں سی دین دی ایک دن میں جان بجھ کے لیٹ ہو گیا آج ویکھاں واقعات تانی آج ماں والا پیار کر دیا نے کہ نہیں آ فرمان لگے میں جان بجھ کے لیٹ ہو گیا علی المرتضی روٹی مانگ دے رہے امی کھانا آ فرمان لگیاں نہیں جب تک میرا بیٹا محمد ایک کھانا نہیں کھائے گا اور نہیں پھر توانوں کھانا نہیں مل سکتا نا اینا آپ سرکار دیں ایک کنچ پیغام پہنچی آواز آئی زونیاں تواڈی چاچی فاطمہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سرکار روندے قبرستان والے آئے آ فرمان لگے پرے ہٹ جاؤں میں اپنی چاچی
नू आप कब्र च लादी लाना, अपनी चाची नू मैं आप कब्र दे हवाले करना है। और सोने जिन्हां नू मेरे मुस्तफा अपने हत्थां दे नाल कब्र दे हवाले करन, सोने उन्हां दी शान दे क्या करें, उन्हां दे मुकाम दे क्या करें। एक सहाबी आंदा मैं निक्का जिहा बच्चा सां, मदीने दे बाजार चों मैं गुजर रहा सा, अगों अचानक सरकार आ रहे सन, आपने अपना हाथ मुबारक ऐं करके मेरे मुंह ते ला दिता नाम। आ फरमान लगे बेटा की हाल है। ये सहाबी आंदा अज 15वां साल हो चुके हैं, अज भी मेरे मुंह विचों कस्तूरी दियां खुशबूआं आ रही ने। और जिन्हों मेरे मुस्तफा दे हाथ लग जान, अल्लाह दी कसम उन्हां दे कफन भी क़यामत तक नहीं मैले हो सकते। जिन्हां नूं मेरे मुस्तफा दे हाथ लग जान, उन्हां नूं कब्र दी मिट्टी, अल्लाह दी कसम कब्र दी मिट्टी उन्हां दे कफन नहीं मैले कर सकती। सरकार नाल जिन्नू ज्यादा प्यार होएगा ना, उनदी कब्र उनदा कफन नहीं मैला कर सकती। एक बात होर भी याद रख लो, जिहड़ा सरकार दा सहाबी उनदी कब्र उनदा कफन नहीं मैला कर सकती। जिहड़ा हाफिज़े कुरान है उनदी कब्र उनदा कफन नहीं मैला कर सकती। अल्लाह किड्डियां मुकद्दरां वाले लोग जिन्हां दे कफन नहीं मैले होंदे, अल्लाह साडा नाम ही उन्हां च लिख लै। आमीन ते कहो ना। कुरान पढ़िया करो, कुरान सुनिया करो। हाफिज अब्दुल्लाह दे कोलों आके बच्चों नूं कुरान पढ़ाओ, आओ भी आके कुरान पढ़ो। अल्लाह दा वास्ता जी, आप भी आके कुरान पढ़ो, सिखो कुरान आके। मैनू गल मेरे उस्ताद ने सुनाई, मैं तुहानू भी सुना देना। कहन लगे कि बंदा फौत होया झंग दे इलाके च, इस साइड ते बड़ी पुरानी गल, 40 45 50 साल पहले दी गल। एक बंदा फौत होया तो कब्र च पानी पै गया। 8-9 साल बाद कब्र च पानी पिया, जे कब्र पट्टी ते अपनी कब्र च कफन समेत ही पिया सी। ओंदे कफन नूं खराश तक नहीं आई। लोग बड़े हैरान भी ज़ाहिरी तौर ते एडा नेक नहीं सी, ज़ाहिरी तौर ते नेक नहीं सी। ज़ाहिरी तौर ते कई बंदे ना ज़ाहिरी तौर ते नेक नहीं होंदे, नहीं मालूम होंदे, लेकिन अंदरे अंदरे राबता बड़ा होंदा है। उदा अंदरे अंदर उन्हां दे इत्थे ना असीं ये वेने आ, बस ना दाढ़ी चमकदी होवे ते मेहराब भी आ ही को है। ये नहीं पता अल्लाह दी कसम तुहाडे विचों दा यार कौन बैठा है। मैनू भी नहीं पता, तुहानू भी नहीं पता, ऐ तुहाडे विचों उनदा यार कौन। इमाम मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमान लगे, मैं हतीम मैं रियाजुल जन्नह च नफल पढ़ रहा सी, इधर नाल दे सतून नाल ना एक नीमी नीमी आवाज आई, नीमी नीमी आवाज। मैं कोल गया भी होवे कौन, अद्धी रात दा टाइम, कहन लगे मुझे मैं कोल गया ना, एक बंदे ने हाथ चुकी, कहन डया सी या अल्लाह हुणे ही मींह पा दे, हुणे ही मींह पा दे। कहन लगे इमाम साहब फरमान लगे, इन्नी गल करके बाहर निकलिया। मैं पिछे निकलिया ते वेख्या ते आसमान तो बदल वस रहे सन, ना किसी वाले इशारे कर, तेनों नहीं पता उनका राबता किंदे नाल है, सानू नहीं पता। ना फतवे लाम, ओए 2 नमाज़ां पढ़ के, 4 नमाज़ां 5 पढ़ के, हज करके, ओए बोर्ड दी जमीन तेरा भार ना चुके। लोकां नू जहन्नमी जहन्नमी कह रहे हैं, ओ अबू जाले ओ जहन्नमी। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, किसी इंसान नो कोई इख्तियार नहीं और किसी नो जन्नती आखे या जहन्नमी आखे। अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले। ओ मेरा मालक फजल करे ते बख्शे जावन, साडे वर्गे भी मुंह काले।
تو ہویں کون فتوے لان والا او جنمی اللہ دی قسم بخاری تے لکھے ہے اللہ نے کئیاں بندیاں نو راہ جاندیاں ٹھڈا مار کے وٹا پرے کرم دے نال جنت دے دینی راہ جاندیاں کنڈے پرا ہٹان دی وجہ کر کے اللہ نے جنت نا فتوے لے کر کسے نا فتوے لا عیب نہ لب پیر وارث شاہ نے آکھیا برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدوں ادھر چاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی کی ویکھنا ہے ایک نہ قید بنی ایک نہ وہ بزرگ سی قاری صاحب ایک گل سنائی اسٹیج تے میں بیٹھا جلسے تے فیصلہ آباد عالم دین میں تانوں سنا دینا کہنے لگے کہ نا بابا سی اون دے نال ایک نوجوان مزدوری کردا سی نوجوان او نا بابے دی چوری کرن واسطے نوجوان روز ہاتھ مارے کرے سرانے تھلے پیسے لبن نا آندا بابا جی مینوں کنے دن ہو گئے لبنا پیاں پیسے لب دے نہیں پیسے لوکاں دے کتھے ہو او آندا پتر لبنا کتھے آندا جی تواڈے سرانے تھلے اونے گئے جا ایک کملیا کدی سرانا آپدا ویکھ لیندوں میں تے پیسے رکھے نے تیرے سرانے تھلے کدی اپنے آپ لے ویکھ لیندوں تیڈا پریشان نہ ہوندو گل سمجھو نے کہ کاش کے کدی اپنے آپ ویکھ لیندوں کسے والے کی ویکھنا لوگ بڑے حیران ہو گئے زری طور تے نیک نہیں اللہ سانو نیک بنا دے اللہ سانو نیک بنا دے اللہ سانو نیک بنا دے اللہ زہری طور تے نیک نہیں ان دی گھر والی کو پوچھیا 8 سالاں تو بعد اندے کفن نو خراج تک نہیں آئی کردا کیے سانو دس دے کردا کیے گھر والیاں دیے لوگوں اور تے مینوں پتہ کوئی نہیں میرا خامد قرآن نہیں سی پڑھیا قرآن نہیں سی پڑھیا لیکن قرآن والے نوں پیارے نازیم صبح دی نماز پڑھ کے کرے آ جاندا قرآن پاک کھول لیندا تے ویکھن لگ پیندا ایک لین تے ہاتھ پھیردا تے نال آندا اللہ تیری کلام سچی ہے ایک لین تے ہاتھ رکھ لیندا آندا اللہ تیری کلام سچی ہے تیری کلام سچی ہے ایویں کردا کردا سپارا ایویں کہہ دیندا سی اونوں ایڈا چنگا لگا نا ایڈا چنگا لگا اونے کفن وی نہیں میلاون دتا اوے جے میں آکھیاں کفن نہیں میلاون دے جے ایتھے آ کے قرآن سیکھو گے تے قبر چ کی ہوئے گا جے قرآن پڑھے گا تے اللہ کی نام دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال اپنی ختیجات الکبریٰ نوں ایک قبر دے حوالے کر دیتا اوے سونیا میرے پاک محمد ایک دن مدینے تشریف فرما سن قربانی دا دن آپ سرکار اپنے شہر مدینے وچ نے اللہ جن آئے نے مدینہ وخا دیں ایک وارا سارے دلوں چلا آمین آکھو اللہ جن آئے نے مدینہ وخا دیں جن مدینہ جانا ہے سجا ہاتھ چک کے آمین کہہ دیوں اللہ حاجی میرے حاجی ساڑھے بزرگ حاجی محمد علی صاحب دی قیادت اللہ سارے نوئی مدینے لے جام تے نقشہ ساڑھے بابا جی کھچ گئے موتی پر ہو گئے حاجی مختیار صاحب توجہ فرما لوں بابا جی آندنے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں شان حرمین شریفین مسجد مکہ مدینہ حضرت مولانا قاری ہارون یاسر صاحب بابا جی آندے نے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں
सारियां ठर दियां सीने दियां अफजाल प्यारे बाबा दे वेखां गलियां मैं शहर मदीने दियां अतैवां सारियां ठर दियां सीने दियां लगन गोते हाय लगन गोते ओ इश्क दियां नैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच मेरा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना जिंदे नाम ने कले जा दिता चीर सजना हुन मुड़ ना भेजो मैनू गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच दिल करदा ए रोज़े दे पास होवां उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां लिखे आ जावां मैं सिद्दीकां ते फारूकां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। हाजी साहब ने एक मौलवी साहब गल सुनान डे मैं गड्डी च बैठा मदीने विच राज ना ड्राइवर अगों भी गड्डी लैके उन्हें सलाम बुलाया भी अज किन्ने पैसे कमाए उन्हें कहा तू किन्ने कमाए उन्हें यार अज कम मंदा रहा उन्हें कहा यार छड़ मंदा भावें जो भी सरकार दे शहर ताई गए भावें नहीं भी कमाए गए चलो सरकार दे शहर ताई इस वास्ते ना सरकार दा शहर मदीना अल्लाह सब नूं विखा दे उच्ची आमीन। नबी अलैहिस्सलाम अपने करे सन बार दरवाजा खड़किया ते बाहर कौन आया हजरत अस्मा बिनत अबी बकर मां जी ऐशा दी बहन आईया आके बोलियां मेरे पाक मुहम्मद अंदर लेटे सन अब जल्दी नाल ही बाहर आ गए आ फरमान लगनी ऐशा कौन आया है फरमाया महबूबा मेरी बहन अस्माई आ फरमान लगनी ऐशा एवें बोली जिवें मेरी खतीजा बार बोली मैं भज के बाहर ता आ गया वां इवें जिवें मेरी खतीजा बार बोली इन्ना प्यार सी मेरे पाक मुहम्मद नूं अल्लाह दा कुरान भी आंदा है अन्नबी औला बिल मोमिनीन अल्लाह दा सारे मोमना दियां मावां सारे मोमना दी मां मैं सरकार दियां बीवियां बना दित्तियां ने अल्लाह सानू सरकार दियां बीवियां मोमना दियां मावां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो सुनिया है सुनाया है अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह करीम जिन्हें प्रोग्राम कराया है अल्लाह करीम रिज़्क़ हलाल वाफर अता फरमा दे। एक मेरा भाई बार बार मैनू भी मैसेज कर रहा है सऊदिया विचों कि रोगां विचों रोग आ होर की लिखे है बाबा जी आंदे ने रोगां विचों असल की लिखा बंदा रोगां विचों ओ रोग अनोखा ते जिस दा नाम गरीबी ओए कंड वखा के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी दुश्मन मरे खुशी ना करिए ओए दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन गया मुहम्मद ओढ़कनो डूब जाना बेली बेली हर कोई आखे मैं भी आखा बेली उस वेले दा कोई नहीं हो बेली जिदों जासी जान अकेली
مرد وینگارے کدی نہیں ہارے رہندے شیر مرے لے حاجی صاحب مرداں اُتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے اوے مرداں اُتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اوے دیوے دیس نکالا اوے لکھ گناہ ساڈا رب پیا ویکھے او پردے پاون والا جیڑی مہندی اوے رنگ نہ دے جیڑی مہندی رنگ نہ دے اوے کی ہوندا مڑ لانا اوے جتھے گیا دی قدر نہ ہووے کی محمد جانا میں انا تے اوے تلکن رستا دیوے کون سنبھالا ہر کوئی تکے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا اوے دنیا اُتے جو کم نہ آوے اوے دنیا اُتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے او سب فیض دی یاری نالوں بہتر یار اکیلے مندے یار دی اوے مندے یار دی یاری میں جی میں رکھ کھجور توپ لگے تے چھانا دیوے اے پھوک لگے تے پھل دور توپ لگے تے چھانا دیوے پھوک لگے تے پھل دور اوے چنگیاں دا اللہ چنگیاں دا دن ہر کوئی ہوندا اوے چنگیاں دا دن ہر کوئی ہوندا تو مندیاں دا والی اکو سہارا تیرے ناندا ساڈی عملوں جولی خالی اکو سہارا تیرے ناندا ساڈی عملوں جولی خالی ایک دن بابا راہ تے جا رہا سی ایک بندہ نا راہ تے کوٹھی بنا رہا سی محل بابا واپس آیا تے نام مستری تے نام مزدور بابا کدھر گئے لوگ کہنے لگے بابا جی وہ کوٹھی بنانے والا فوت ہو گئے کم بند ہو گیا بابا اتھے کھو کے آندہ ایک بلبل زی باغ دے اندر آلنا پیسی بنان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اڑ گئیے کرلان دی بابا دے نال نصیباں کفن جمل دا نال نصیباں کفن جمل دا نال نصیباں کفن جمل دا نال خاک دی ٹیری ہر شمل مل بین بندیا کوئی بھی شے نہیں تیری اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے اوے کندی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا ایک چکی یارو اسی سب اس دے دانے ٹر گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے ٹر گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے ایک نا بابے نے گونا ایک مائی آندھی بابا میری ساس لڑدی بڑا ہے بابا دتیے ماپیاں دے کر عمر گزاری اوڑک ساور جانا جن پردے ماں پیو کجے ساس کجے نہیں جانا
ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਬਰ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਯਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਫਨ ਹਟਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ, ਯਾਰ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਪਈ ਓ ਜੁਦਾਈ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਆੜਿਆਂ ਨ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਾਈ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਠੱਗ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਚੋਰ ਜੇ, ਜਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਓ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਪੜਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ ਪੜ। ਓਏ ਪੜਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੜਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ, ਪੜਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ, ਨਾਖੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया। पढ़ तवज्जो गल बड़ी कीमती, पढ़ने दा तू मान करी ना, नाखी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया। मैं मुहम्मद ठग मुहम्मद, मैं मुहम्मद चोर जे, जिंदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मुहम्मद होर जे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ लबी पहले नाम लो, आप सब खाना भी बने, खाना दसो 2 मिनट बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर जा 2-3 मिनट टाइम इस मस्जिद जामिया मस्जिद उमर मदरसा तालीमुल कुरान जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब तो पहले मेरे अल्लाह दा फजल, अल्लाह दी रहमत और अल्लाह ताला दा करम है। उस तो बाद मेरे मुखलस असातिज़ा इकराम दियाँ मेहनत और कोशिशां, और उस तो बाद वालिदैन दियाँ दुआवां और मुखलस साथी भाइयों दोस्तां दियाँ दुआवां दा नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम ऐसे ही मस्जिद के अंदर दीन दी इशाअत, दीन दे तालिब इल्म कुरान व हदीस पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक की दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब फरमाए। ऐसे ही मस्जिद अंदर ज़ेरे तालीम तालिब इल्म जो कि मदरसे अंदर पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दा इम्तिहान होया, उनका रिजल्ट मैं अनाउंस करना चाहना। तो मैं मोहतरम हाजी मुख्तियार साहब उन्होंने दरखास्त कराँगा स्टेज पर तशरीफ़ ले आन। मुअज़्ज़ज़ शेख हाफिज़ इमरान ज़ाहिद हक़ानी साहब उन्होंने मेरी अपील है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आन। मैं अपने वालिद मोहतरम को भी कहांगा कि बच्चा की हौसला अफजाई वास्ते तशरीफ़ खां। और मोहतरम शेख हारून यासर बगवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेरे इस भाई की उम्र अंदर बरकत फरमाए, इलम अंदर बरकत फरमाए,
بڑا جاندار اور شاندار عالمانہ فاضلانہ تسی خطاب سنے ہیں. اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں کول اپنے زیادہ تو زیادہ دین دا کم لوے. لو جی میں اس رزلٹ دا اعلان کرنا. تیسری پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے، تیسری پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے، دو طالب علم نے محمد سرمد محبوب اور محمد سہیب ندیم. تیسری پوزیشن محمد سہیب محمد سرمد محمود. ایک ایک پڑھا دو، ایک ایک. دوسری پوزیشن ابراہیم عبداللہ. ابراہیم عبداللہ 85 نمبر حاصل کیتے نے. اور پہلی پوزیشن محمد ندیم ولد امانت علی. میں تمام دوستاں بھائیاں دے کے دعا کرانگا کہ اللہ پاک کی دعا فرماؤ. اللہ پاک اس مسجد اندر جو بھی طالب علم پڑھتے نے اللہ پاک سب نو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے. دعا فرما لو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. بھائی جی کھانا تیار ہے. کوئی میرا ساتھی دوست بھائی کھانے تو بغیر نہ جائے. کھانا کھا کے کھانا پکایا ہے، کھانا پکیا ہے، اگر نہ کھاؤ گے تو ضائع ہو جائے گا. کھانا کھا کے جانا ہے. کوئی میرا ساتھی کھانے تو بغیر نہ جائے. جزاکم اللہ. سارے بھائی دعا فرماؤ. جننے بھی علماء کرام تشریف لے آئے نے ساڈے متے پنڈ تو متے گاؤں پنڈ تو بڑا ہی پیارا خطیب حافظ محمود امن صاحب مجد آبادی قافلہ لے کے پہنچے نے. اللہ کریم اس میرے ویر اس میرے شاگرد نو حافظ محمود احمد جد آبادی نو اللہ دین دا مبلغ بنائے اور اللہ کریم انہاں دا آنا قبول فرمائے. میں بڑی کوشش کی تھی کہ سٹیج تے بیٹھ جائے لیکن وہ بچہ احتراماً بھی میرے قدمہ چے بیٹھا رہ گیا. انہوں نے احترام کیتا ہے. استاد اللہ دے بدلے اس بچے نو دین دا مبلغ بنا دے. ایک بچہ ابراہیم بیمار ہے اللہ کریم انہوں شفا عطا فرما دے. ایک ساڈا بھائی منشی عثمان کھڑیاں تو ساڈا ایک ویر بیمار ہے بچہ اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ کریم ایک بھائی نے آکھیا ہے کہ میرے کول کہ اللہ میرے بیٹے نو لمبی زندگی عطا فرما دے. جننے بھی مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. خصوصاً سارے دعا فرماؤ حاجی اصغر صاحب واسطے. حاجی محمد علی صاحب انہاں دے بھائی جان حاجی اصغر صاحب اللہ کو جا چکے نے. اللہ قبر حد نگاہ وسیع فرما دے. میرا بڑا ہی پیارا یار محمد منشا سعودی عرب مکے تو بار بار کہہ رہے ہیں میرے واسطے بھی دعا کرو. اللہ اس ساڈے ویر نے اپنے دین لی پسند فرما لے. یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے سونے اللہ جنہیں بیمار نے شفا عطا فرما دے. جنہیں مسلمان بھی کراچے بیمار نے اسپتالاں سب نو شفا عطا فرما دے. میرے سونے اللہ جنہیں مسلمان بھی فوت ہوئے نے سب نو معاف فرما دے. اللہ کریم ساڈے خصوصاً اس مسجد نمازی حاجی محمد اصغر صاحب اللہ جی اللہ کریم تیرے کول آ چکے نے. انہاں دے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف کر کے نیکیاں قبول فرما کے جنت الفردوس عطا فرما دیو. انہاں دے بچیاں نو نیک بنا دیو نمازی بنا دیو. اللہ کریم انہاں بچیاں نو اپنی امی دا فرما بردار بنا دیو. اللہ حاجی محمد علی صاحب دے بچیاں نو اللہ فرما بردار بنا دیو. حاجی مختار صاحب دی اللہ تمام نیک تمنا پوریاں فرما دے. جنہ بھی دعا واسطے آکھے اللہ جس مقصد لئے بھی آکھے اللہ جی پورا فرما دیو. رکھی سلام تے مالکہ ماری ایمان تے سانو رکھی سلام تے ماری ایمان تے. اللہ جی سانو اچانک موت کولوں محفوظ فرما لے. سانو بری موت کولوں محفوظ فرما لے.
اللہ جی سانو نیک موت دیں، مدینے شہر چ موت دیں، نیک موت دیں، اپنے یار دے شہر مدینے ریاض الجنہ چ 2 نفل پڑھ دیا موت نصیب فرما دی۔ میرے مالک جننے آئے نے سب نو مکہ مدینہ بار بار مدینہ وکھا دے، اللہ سی گنہگاراں سانو معاف فرما دے۔ اللہ کریم جو سنیا سنایا اللہ کریم اپنے دربار سے قبول فرما لو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔